el equipo ganador son 2 pasos, listo. Este es el primer paso. Ahora hacemos el segundo y damos el premio. ¿Quién quiere ganarse el premio? Bueno, muy bien. Pero ahora entonces el pastor va a dar las citas acá, las correctas, y vamos a hacer la comparación. 지금 이것을 여러분에게 말씀하는 것은 여러분이 성경의 근거가 되어 있다는 것을 보여주기 위한 것이다. Te estoy diciendo esto ahora para mostrarte que todo lo que te envié está cimentado en la Biblia. 아멘. 그리고 보는 눈이 달라야 된다. Y de ahora en adelante tus ojos deben ser abiertos. 아멘. 지금 여러분이 듣는 이 메시지는 다른 나라를 이야기하는 것이다. 다른 나라. otro país. El mensaje que escuchas ahora está hablando de otro país. 하나님이 세우신 나라는 우리가 생각하는 것보다 완전히 다른 나라다. 그리스도께서 가지고 온 나라는 우리가 생각하는 나라가 아니고 완전히 다른 나라다. El país que trajo Cristo no es el país que estamos pensando, sino un país completamente diferente. Reino de Dios. Reino de Dios. 아멘. 생각이 달라야 되고 의식이 달라야 되고 수준이 달라야 된다. Tienes que tener una mentalidad diferente y tienes que tener un nivel espiritual diferente. 맞는데? ¿Entienden? 세상 나라를 세우는 게 아니고 하나님의 나라를 세우는 것이다. No se trata de construir un reino en este mundo, se trata de construir en este mundo el reino de Dios. 아멘. 그리스도의 의식 수준은 어마어마하게 높고 존귀하다. El nivel de conciencia de Cristo es increíblemente alto y exaltado. 아멘. 예수님이 산상보훈에서 사람들에게 책 잡히지 아니하도록 훈련시켰다. Jesús entrenó a la gente para que no rindiera. En el Evangelio del Sermón del Monte, Jesús entrenó a las personas para que no se rindieran. 오리를 동행해달라면 심리를 동행해줘라. 킬로미터를 동행해달라 하면 너는 3km를 동행해줘라.
Si me pides que te acompañe siempre durante 2 kilómetros, debes acompañarme 4 kilómetros. Amén. Se refiere que si te piden que cargues una milla, lleva la carga 2 millas. 사람들이 너에게 꾸고자 할 때 거절하지 말라. Cuando la gente te quiera pedir algo prestado, no digas que no. 속옷을 달라 그러면 겉옷까지 벗어라. 속옷을 달라 하거든 겉옷까지 벗어줘. Si te pides la ropa interior, quítate también la exterior. Raúl, si no trae, Raúl. La Biblia dice que si te piden la túnica, des también la capa. Él está haciendo una alusión referente a la palabra. 나는 팬티가 없는데 팬티 하나 달라 하거든 네 위에 옷까지 벗어줘라 했다. No tengo bragas, pero si me las pides, tengo entonces que quitarme la ropa. 사람을 잃지 말라는 것이다. Pastor Rubén, necesitamos su ayuda otra vez, por favor. No pierdas gente. No pierdas gente. ¿Entiende? 재산은 잃어버려도 사람이 잃어버리지 말라는 말이다. 재산은 잃어버려도 사람은 잃어버리지 말라는 것이다. Incluso si se pierden tus propiedades, no deberías dejar perder a las personas. 없을 때는 줄 수 없지만 있으면
No puedes dar cuando no tienes, pero si tienes, no rechaces en hacer. No puedes dar, cuando no tienes, no puedes dar, pero si tienes, dale. Todos tenemos algo que dar. Sí, sí, Así que siempre debemos dar. 사람의 마음을 얻어야 한다. Por favor, recuerda que tienes que ganarte el corazón de la gente. 아멘. Amén. 아멘. 때린다. Dicen amén o los golpearé. 하고 점심 식사를 하는 것이다. Vamos a hacer una cosa más y procederemos a almorzar. Pero esta cosa demora 2 horas. El almuerzo está exactamente en 1 hora, en 40 minutos. Fundamentos, las bases del ministerio de campo. La respuesta aquí no. ¿Es el sexto? Respuestas. Si no, después de almuerzo para poder seguir la otra parte de la dinámica. El sexto es el fundamento, las bases del ministerio de campo. Su objetivo con esta dinámica era abrir los ojos para que puedan leer bien la Biblia. Okay? Yes. 6. Fundamentos. Este fundamento se refiere a las bases del ministerio de campo. 마태복음 5장에서 7장까지 여러분에게 성경을 가지고 찾아보라는 것은 여러분이 예수님의 의도를 찾아라는 것이다. En Mateo capítulos 5, 6 y 7, lo que les pedí que hagan con la Biblia era averiguar lo que Jesús dijo. No? 예수님의 사역 의도를 찾아내는 것이 절대적인 부분이다. Descubrir el propósito del ministerio de Jesús es una parte muy esencial. 질문을 해보십시오. Haré una pregunta. 예수님이 행하신 모든 사건들에 대해 질문을 해보십시오. Por favor, hágase pregunta de todos los eventos que hizo Jesús. 아멘. 질문을 가지고 여러분 메시지를 풀어나가야 된다.
Tienes que hacer pregunta al texto y resolver el mensaje. 예수님이 왜 이 일을 보여주셨을까? ¿Por qué Jesús mostró todo esto? 소경의 눈을 뜨게 하신 것을 왜 보여주셨을까? ¿Por qué mostró que abrió los ojos de los ciegos? 오병이어의 기적을 왜 보여주셨을까? 오병. 떡 5개와 물고기 2마리로 5천 명을 먹이신 이 사건을 왜 보여주셨을까? 떡 5개와 물고기 2마리로 5천 명을 먹이신 사건을 왜 보여주셨을까? ¿Por qué mostró el incidente de alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces? 안된대? 예수님이 행하신 이적과 기사에 대한 질문을 자꾸 던져보십시오. Sigue haciendo preguntas sobre los milagros y prodigios que Jesús realizó. 아멘. 질문을 하고 정확한 답을 얻어야 된다. Tienes que hacer preguntas y obtener las respuestas precisas. 다윗이 골리앗을 이긴 이유가 무엇일까? ¿Por qué David derrotó a Goliat? Why? ¿Por qué? Porque Dios estaba Porque Dios está con David. Porque el Señor tiene un propósito con David. 그 하나님의 목적이 무엇일까? 그 하나님의 목적이 무엇일까? mostrar su gloria y su poder. 왜 하나님이 다윗으로 골리앗을 이기게 하셨을까? 목적이 무엇일까? ¿Por qué Dios usó a David para derrotar a Goliat? ¿Cuál fue ese propósito? Para mostrar a Dios el poder a favor de su pueblo. Mostrar Dios, el... Dios el poder a favor de su pueblo. Dios quiso mostrar el favor a... El poder a todos. Dios quiso mostrar el favor a su pueblo. Sí, claro, la gracia de Dios quiso mostrar su favor a su pueblo. El favor a su pueblo. Sí, Tome. También la gracia. Dios quiso dar cumplimiento. 하나님이 다윗에게 골리앗을 이기게 한 이유가 무엇일까? Porque
quería mostrar que no era en sus propias fuerzas, que el pueblo no podía derrotar a Goliat en sus propias fuerzas, sino que necesitaba Emmanuel. ¿Todos? ¿Entendés? Sí. ¿Otro? Sí. Otra persona, Pastora Rebeca. Rebeca. ¿Todos? ¿Qué? David significa Cristo, que vino para darle libertad al pueblo de Israel. ¿Cuál dice? ¿Entender? Mientras que estemos armados, cubiertos con la armadura de Dios, toda victoria la tendremos. ¿Entender? Sí. Entre que estemos armados o cubiertos con la armadura del Todopoderoso nuestro Dios, tendremos toda victoria. Para mostrar que necesitamos dependencia de Dios absoluta. Para mostrar que necesitamos dependencia absoluta de Dios. Para mostrarnos que necesitamos dependencia absoluta. ¿Ya? ¿Tú? Yo tuve, nosotros vosotros. Hermano. Tú. Ahí miramos la sombra de cómo Cristo venía como verdadero rey a liberar a todas las naciones. Amén. Nos mostraban las personas una sombra de cómo Cristo podía liberar a todas las personas. 여러분이 만약에 이렇게 전한다면 ¿Qué pasaría si dijeras esto? 모든 성도들은 방황하게 됩니다. Todos los santos vagarán. Vagar. Del verbo vagar. 하나님을 믿는 믿음은 가질 수 있습니다. Hay momentos donde hay que esperarla. ¿Será que pueden tener fe en Dios? Si usted le dice al pueblo, 목적이 다르다는 것은 하나님의 계획을 모른다는 것입니다. 목적이 다르게 설명되어지면 하나님의 목적이 성취되지 못합니다. Si el propósito se explica de otra manera, el propósito de Dios no se puede cumplir. O no lo verán cumplir. Si el propósito de Dios no se explica bien, no lo verán cumplir. 하나님이 다윗으로 골리앗을 이기게 하신 목적이 하나님의 영광을 위하여서라고 말하면 그것은 틀렸습니다. Verlo cumplir. 다윗이 골리앗을 이기게 하신 하나님의 목적이 있습니다. Dios tenía un propósito para que David venciera a Goliat. 아멘. 그 궁극적
목적은 하나님이 다윗을 왕으로 세워서 이스라엘 왕궁으로 들어가는 길을 열어놓은 것입니다. El propósito final es que Dios hizo rey a David y abrió el camino de él al palacio real de Israel. 아멘. 사울은 천천히요 다윗은 만만이라. El camino al palacio real de Israel. Saúl mató a 1000, David a sus 10,000. 아멘. 했는데 ¿Entienden? 사울의 나라를 하나님은 끝내고 다윗의 나라를 세우기 위한 것입니다. 사울. Dios quería acabar con el reino de Saúl y establecer el reino de David. 다윗이 사울을 죽이지 아니하면 왕궁으로 들어갈 길이 없다. A menos que David matara a Saúl, no había manera entonces de entrar al palacio. Por eso el Señor permitió que lo hiciera a Goliat. 오케이? 사울은 전쟁터에서 이 Golpe de 크게 estado. 글을 붙여놨다. Dios no quería eso. 사울 왕은 전쟁터에서 골리앗 때문에 벌벌 떨고 있는 이스라엘을 살리기 위해서 이 자막을 붙여놨다. Después de matar a Goliat, se orar. Pero vemos a Saúl tratando de salvar a Israel, pero temblaba a causa de Goliat en el campo de la batalla. Este es el campo de batalla. 저 골리앗을 이기는 자에게는 내 딸을 주어서 사위로 삼겠다. Entonces dijo: daré mi hija a alguien que venza a Goliat. 아멘. 했는데 다윗이 골리앗을 이기는 것은 별 문제가 없다. David no tuvo problemas en derrotar a Goliat. 했는데 다윗이 전쟁터에 다니면서 말을 했다. 전쟁터에 David iba hablando mientras iba a la guerra. 다윗이 벽보가 붙어놓은 것을 보았다. 다윗이 벽보를 붙여놓은 것을 보았다. 다윗이 전쟁터에서 사울왕이 써놓은 글을 읽었다. Entonces vio David lo que había escrito en el campo de la batalla.
골리앗을 죽이는 자에게는 나의 사위로 삼겠다. Yo lo haré mi yerno a cualquiera que mate a Goliat, dijo Saúl. 오케이? Ok. 했는데? Sí, amén. 죽이는 오케이? ¿Entendieron? 다윗은 이미 기름 부음 받은 상태였다. David ya había sido ungido. 하나님이 골리앗을 거기에 놓은 것은 다윗이 골리앗을 치고 왕궁으로 들어가도록 만드는 길을 열어놓은 것이다. Dios colocó a Goliat allí en el camino para que David lo derrotara y así pudiera entrar al palacio real. Dios colocó a Goliat allí para que David lo derrotara y así pudiera entrar al palacio real. 하나님의 목적은 다윗을 통하여 그리스도를 상징하는 나라를 세우기 위해서 다윗을 왕궁으로 보내고자 하는 목적을 가지고 있었다. El propósito de Dios era enviar a David al palacio real para que estableciera una nación que simbolizara a Cristo a través de David. El propósito de Dios era enviar a David al palacio real para restablecer una nación que simbolizara a Cristo a través de David. 예수님이 선교와 전도를 목적으로 제자를 세웠는데 하나님의 영광만 찬양하도록 만들면 하나님의 목적이 성취되지 못한다. Si Jesús hizo discípulos con el propósito de la obra misionera y la evangelización, el propósito de Dios se cumplirá si solo alaban la gloria de Dios. Si Jesús hizo discípulos con el propósito de la obra misionera y la evangelización, el propósito de Dios no se cumplirá si no alaban la gloria de Dios. Si Jesús hizo discípulos con el propósito de la obra misionera y la evangelización, ¿hasta ahí está claro? Hasta ahí está claro. Hasta ahí está claro, muy bien. Entonces el propósito de Dios no se cumplirá si no alaban la gloria de Dios. Sí. Bueno, sí. O sea, lo que el pastor nos quiere decir aquí es que el Señor Jesús hizo sus discípulos con un propósito. ¿Cuál es el propósito?
la obra misionera y la evangelización, ¿cierto? Si nosotros no entendemos este plan, este propósito, no podemos dar gloria a Él y no se va a cumplir el propósito. Amén. ¿No? Sí. Por- Pero ese es el propósito. Sí, el propósito a cabalidad es que seamos gloria y alabanza de su nombre. Y no podemos dar gloria y alabanza de su nombre si no cumplimos con el propósito de la evangelización y las misiones, que es la extensión del reino de Dios en esta tierra. Amén. Sí, sí, claro, lo entendimos. Miremos por favor acá esta gráfica. El propósito de Dios. Sí, el propósito de Dios. Propósito. Propósito de Dios. El propósito. ¿Ok? Dios. 여기서 올라가다가 중간에 영화 하나님 여기에는 하나님의 목적이 아니다. 하나님의 목적은 가장 높은 곳에 있다. Tengamos en cuenta esto, el propósito de Dios siempre está en lo más alto. 우리는 하나님의 목적을 이루지 못하고 중간에 머물고 있다면 이것은 틀린 것이다. Si no logras el propósito de Dios y te quedas en medio, estás mal. Aunque vayas en el camino, pero debes llegar ¿qué? Al propósito. ¿Entender? 하나님의 목적을 향하여 끝까지 가야 되는데 중간에 머물러서 이것이 하나님의 목적이라고 말하면 그것은 다 틀린 것이다. Debemos ir hasta el final, hacia el propósito de Dios. Pero si nos detenemos en medio y decimos que este es el propósito de Dios, estamos mal. 오케이? Sí. 알겠어? 너 오케이? No es hasta aquí, es cumplir hasta la meta final, el propósito de Dios. 하나님의 목적이 아닌데 여기서 하나님의 목적으로 이야기하니까 거짓 선지자가 되는 것이다. No es el propósito de Dios, pero debido a que aquí estamos hablando del propósito de Dios, nos estamos convirtiendo en falsos profetas. Una más. No es el propósito de Dios, o sea, usted está aquí en el medio, mire la gráfica para que así le ayude. Está aquí en el medio, usted dice, este es el propósito de Dios, pero nosotros sabemos que el propósito de Dios está acá. Sí, Arriba. Como estamos diciendo que es este, nos estamos convirtiendo en falsos profetas. así es. Ahí. Claro. ¿Entienden? 우리가 임의로 하나님의 목적을 바꾸면 그것은 거짓 선지자가 되는 것이다. Es decir, si cambiamos arbitrariamente el propósito de Dios, nos convertimos en falsos profetas.
Uno más. Si cambiamos arbitrariamente el propósito de Dios, nos convertimos en falsos profetas. 아멘. 예수님이 여기에서 재림을 하신다. Veamos por favor acá, segunda venida. 오케이? Segunda venida. Aquí, ¿ok? Segunda venida. ¿Ok? Propósito último. Último propósito. Último propósito de la segunda vez. 사람들은 여기에서 재림한다고 말했다. No. Aquí, segunda venida. Entonces vemos que personas profetizaron su segunda venida aquí. ¿Ok? Pastores, Pastores. todos aquí. Segunda venida. En ¿Ok? el proceso. ¿Cristo ok? Ok. 이것을 주장하면 전체 다 적그리스도가 되고 이게 다 거짓 선지자들이 되는 것이다. 예수님의 재림의 날짜를 잡아서 틀리게 이야기하는 그 전체가 거짓 선지자다. Fijar la fecha de la segunda venida de Cristo es decir algo incorrecto. 아멘. Aquí, falsos profetas, listo. No, la venida del Señor es tal día, tal fecha. Los pastores que dijeron eso propósito cambio, ¿ok? cambiaron el propósito, cambiar. porque el día y la hora nadie la sabe. 아멘. 지혜자는 저런 잘못된 판단을 하지 않는다. 지혜자라면 저런 잘못된 판단을 하지 말아야 된다. Por favor, como discípulos, no deberían hacer un juicio tan equivocado. Mateo 24:36 dice, mas el día y la hora nadie la sabe. 아멘. 하나님의 목적을 중간에서 잘라 먹으면 그것은 큰 잘못이다. Mateo 24:36. Si cortas el propósito de Dios por la mitad, estás cometiendo un gran error. ¿Entienden? Si cortas el propósito de Dios por la mitad, te estás cometiendo un Gran gran error. error. 변질시켰는데도 전혀 자신도 모르고 여기에 대한 죄책감이 없다면 이것이 바로 멸망의 증거다. Si no te conoces a ti mismo y no te sientes culpable por este gran error, o sea, si lo estás cometiendo, esta es la prueba de tu próxima destrucción. Si no te conoces a ti mismo, o sea, si no reconoces que estás cometiendo un error y no te sientes culpable por esto, esta es la prueba de tu pronta destrucción. Amén. 하나님의 계획하신 바를 끝까지 볼 수 있어야 된다.
하나님이 계획하신 바를 끝까지 볼 수 있어야 된다. 하나님이 계획하신 것을 끝까지 볼 수 있어야 된다. Por favor, debes asegurarte de poder ver y entender lo que Dios ha planeado hasta el final. 아멘. 그래서 지난번에 여러분에게 말씀드린 것이 있습니다. Así que esto era lo que quería que entendieras. Amén. Solo eso. ¿Entendieron? Él quiere que se le digan si entendieron. Les quedó muy claro. Gloria a Dios. Un aplauso para Cristo. Cuando Él sabe que pudimos captar el mensaje, Él se pone feliz.